Minotaur pala yung gamit natin yung guys. So, ang gagawin natin ay samahan muna natin yung core guys. Kasi may kutob ako na pupunta yung Franco guys. So, yun guys, nandito nga yung Franco. Manggugulo yan eh. Yan guys. Tipi ng tipi guys, si Idol eh. Yan guys, nakuha yung core namin pero hindi niya nakuha yung buff dyan. Yung pag ganyan guys, pwede natin yung bigyan guys. Nabulan namin yung audit guys. Ayan nga, nabigyan namin yung Franco. Pagkatapos yan guys, hanapin natin yung core. Kung saan papunta. Yung guys, tamang vision lang tayo guys. Diyan guys, makukuha ko yung green na yan eh. Yung guys, tamang imot lang. Tapos guys, hindi tayo alis guys. Magbivision lang tayo guys kung saan pupunta yung core. Yan guys, low HP yung sun natin guys, kaya sasamahan natin muna guys. Yan guys, ayaw niya pang umuwi guys kasi kukunin pa yung guys ng minion guys. At dyan na part guys, umuwi na yung sun. At nag-iingat ako dyan guys kasi alam ko yung core guys na pupunta yan dito guys. Makikita natin guys yung Franco at saka Pakito guys, nakaabang yan dyan guys. Pag duman ako dyan guys, pwede nila akong bigyan pero umalis yung Pakito. Mag total third fight na kasi dito guys. So yan guys, vision ulit tayo guys sa turtle. At yung core natin at saka mage terrace po yan. Tingnan nyo guys yung gagawin natin dito guys. Tamang pressure lang guys. Yung guys, yung guys, tamang tama nakuha ng core natin yung turtle. Ayan, nabigyan dyan guys yung Franco guys. At dyan guys, hinabol ko na yung Pakito guys. So HP guys, pero hindi natin napatay dyan. Nagback na lang tayo dyan guys. Pero yung Harit guys, pinuntahan niya yung Pakito para pitasin. So yun nga, napatay niya. Katapos niyan guys, mag-i-invite kami sa blue block guys. Ayan guys, lamang na kami dito guys. Tamang alalay lang sa core namin guys. So ayan guys, nakuha nga ng core namin yung blue block. Ayan guys, nag-back na ko dyan kasi humihingi ng backup yung gold natin.